বরাক সফরের দ্বিতীয় দিনে শিলচরে রক্তদান শিবিরে অংশ নিলেন আসামের রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য। আজ রবিবার শিলচর সফরে আসামের রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য সকালে রামকৃষ্ণ মিশনে পূজার্চনা করেছেন। এরপর তিনি রেডক্রস হাসপাতালে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে যোগ দেন এবং উপস্থিত সকলের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এদিন সংবাদ মাধ্যমকে রাজ্যপাল জানান, রক্তদান একটি মহৎ কাজ এবং এই উদ্যোগে শিলচর রেডক্রস সোসাইটি জনগণের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনেও রেডক্রস একইভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে যাবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, জেলা শাসক মৃদুল কুমার যাদব, কাছাড় জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতা সহ রেডক্রস সোসাইটির কর্মকর্তারা। आज स्वामी रामकृष्ण मिशन वहाँ मठ भी गया। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के इस कार्यक्रम में सहभाग किया। मुझे खुशी है कि मेरी यहाँ पर मेरे राज्य में और मेरे इस शहर में भी, इस ज़िले में भी मेरी रेड क्रॉस सोसाइटी एक अच्छा काम करके मानव और मानवता के लिए काम कर रही है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है। मैं इस कार्यक्रम में इतने संक्षिप्त सूचना पर मेरे जो उद्देश्य है, रक्तदान करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की चिकित्सा करना, उनके दुख सुख में भागीदारी करना, रेड क्रॉस सोसाइटी का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को मेरी यह शाखा पूरा कर रही है। इनको बधाई। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में और मजबूती से काम आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद।